Terima kasih ya, teman-teman yang sudah hadir tentunya ya di malam hari ini. Nah, di sini kita akan melanjutkan kembali ya materi kita. Nah, ini kita sudah masuk ke pertemuan ataupun materi kita yang 9 ya pada pertemuan hari ini. Temanya kita akan membahas mengenai Arbeit und Karriere ya. Arbeit berarti pekerjaan, Karriere ya jelas karir ya. Jadi secara kata ataupun bentuknya masih mirip lah ya dengan bahasa Indonesia ini ya. Oke, nah sekarang kita akan baca beberapa ungkapan tentunya yang berhubungan dengan materi kita, di mana pembahasan malam hari ini kita akan membahas mengenai infinitive made su, ya. Nah, ini saya kebacakan dulu ya. Yang pertama di sini die Aufgabe ist schwer zu lösen, das Ziel ist leicht zu erreichen, der Text ist einfach zu verstehen, das Projekt ist kaum zu finanzieren, die Präsentation ist gut zu gestalten. Oke, yang pertama dari Mbak Kezia dulu, silakan. Okay. Die Aufgabe ist schwer zu lösen. Der Ziel ist leicht zu erreichen. Der Text ist einfach zu verstehen. Das Projekt ist kaum zu finanzieren. Die Präsentation ist gut zu gestalten. Oke, good. Dankeschön ya. Lanjut, Mbak Leoni, silakan. Die Aufgabe ist schwer zu lösen. Das Ziel ist leicht zu erreichen. Der Text ist einfach zu verstehen. Das Projekt ist kaum zu finanzieren. Die Präsentation ist gut zu gestalten. Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Nah, di situ bisa kelihatan ya ada kata zu ya sebagai kata hubungnya ya sebagai bentuk penjelasan gitu ya, situ ya. Jadi di Aufgabe ist schwer. Maksudnya tugas ini sulit ataupun susah untuk apa? Untuk diselesaikan. Das Ziel berarti tujuannya mudah untuk dicapai. Der Text ist einfach. Teks tersebut mudah zu verstehen untuk dipahami. Das Projekt ist kaum. Proyek ini hampir mustahil zu finansieren untuk didanai. Terus yang terakhir di sini di Präsentation ist gut zu gestalten. Presentasi tersebut harus dirancang itu untuk ya ataupun kalau di Indonesia berarti presentasi tersebut ya dengan baik ya dilakukan dengan baik yaitu untuk dirancang gitu ya. Nah, ataupun dirancang dengan baik. Ya kalau diartikan secara harfiahnya lah ya. Oke, good. Dan question ya semuanya. Sekarang kita lanjut sebelahnya ya. Die Bewerbungs Die Bewerbungsunterlagen sind rechtzeitig zu schicken. Das Ergebnis ist schwer zu akzeptieren. Die Arbeitszeiten sind flexibel zu organisieren. Die Kollegen sind angenehm zu treffen. Die Karriereziele sind klar zu definieren. Oke, silahkan dari Mbak Leoni dulu ya. Okay, die Bewerbungsunterlagen sind rechtzeitig zu schicken. Das Ergebnis ist schwer zu akzeptieren. Die Arbeitszeiten sind flexibel zu organisieren. Die Kollegen sind angenehm zu treffen. Die Karriereziele sind klar zu definieren. Oke, good. Next, Mbak Kezia, silakan. Die Bewerbungsunterlagen sind rechtzeitig zu schicken. Das Ergebnis ist schwer zu akzeptieren. Die Arbeitszeiten sind flexibel zu organisieren. Die Kollegen sind angenehm zu treffen. Die Karriereziele sind klar zu definieren. Oke, good. Oke, ya semuanya. Nah, yang pertama di Bewerbungsunterlagen ya, dokumen lamaran itu harus apa? Yaitu sind rechtzeitig zu schicken ya. Nah, bosnya harus diserahkan itu tepat waktu ya. Nah, itu tepat waktu untuk diserahkan ya dilakukannya. Ataupun yang kedua, das Ergebnis ist schwer. Hasilnya itu sulit
Itu untuk apa? Yaitu akzeptieren, untuk diterima. Lalu yang berikutnya, di situ di Arbeitszeiten sind flexibel zu organisieren, bahwasannya jam kerja itu dapat diatur itu secara fleksibel ya, ataupun jam kerja tersebut fleksibel ya untuk diatur gitu ya. Lalu di Kollegen sind angenehm zu treffen, rekan-rekan kerja itu mudah ya, yaitu apa? Untuk ditemui. Lalu di Karriereziele sind klar zu definieren. Tujuan karir itu didefinisikan tentunya dengan jelas. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah ungkapan-ungkapan dasarnya ya yang berhubungan dengan materi kita tentunya pada malam hari ini. Begitu ya teman-teman semuanya. Nah, di sini kita akan membahas yaitu mengenai materi kita ya, pembahasan mengenai materi kita. Nah, di mana materi yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai itu apa? Yaitu mengenai infinitive mit su ya. Untuk kata kerja ataupun kata yang menggunakan kata su ataupun kata ganti menggunakan su ya. Nah, jadi infinitive mit su ini apa? Itu adalah bentuk infinitif ataupun kata kerja dasar. Nah, yang digunakan bersama dengan su tadi. Nah, di mana dia biasanya digunakan itu setelah kata kerja, kata sifat ataupun kata benda ya. Di mana dia digunakan untuk menjelaskan tujuan ya, rencana, keinginan ataupun niat. Ya, jadi apa yang ingin dilakukan ya? Saya belajar bahasa Jerman untuk apa? Nah, ya, biasanya kita pakai infinitive mit su itu. Nah, maka secara susunannya pertama ya, pola umumnya. Nah, seperti yang terlihat itu bahwasanya kita menggunakan subjek plus konjugasi kata kerja pertama. Nah, ditambahkan kalimat berikutnya, baru terakhir itu nanti su plus infinitifnya. Jadi su plus infinitif ini biasanya diletakkan di akhir kalimat. Nah, tentunya jika ada dua kata kerja, nah maka kata kerja utama diubah ke infinitif, itu dengan su tetap di belakang, gitu ya. Nah, yang pertama di sini kata kerja tertentunya nih, biasanya seperti kata kerja yang menyatakan rencana, niat, keinginan ataupun percobaan. Itu tentunya nanti akan menghasilkan ya hasil berupa infinitif su-nya tadi ya, seperti anfangen ataupun beginnen ya, versuchen, hoffen, planen, vergessen, entscheiden, versprechen. Nah, ini kan belum membutuhkan alasan nantinya ke depannya. Anfangen itu kan memulai. Saya memulai untuk apa? Misalkan. Versuchen mencoba ya. Hoffen berharap, planen itu merencanakan, vergessen itu lupa ya. Pada Einstein itu memilih, dan yang terakhir versprechen itu berjanji. Seperti contoh di situ, er hat vergessen den Chef anzurufen ya. Nah, ini juga sama nih ya, penambahan ataupun letak dari su-nya. Letak dari kata kerja su-nya di sini ya, ataupun su plus infinitif ini ya, diletakkan tentunya di paling belakang tadi. Namun dia digabungkan di sini posisinya. Kenapa digabung? Karena di situ kata kerjanya adalah verba. Nah, itu nanti di slide berikutnya nanti akan saya jelaskan juga ya. Nah, maka di situ dia bilang bahwasanya dia lupa, yaitu untuk apa? Yaitu dia lupa untuk menelpon bosnya. Ataupun dia lupa